गर्मियों की इस तपती दोपहर में सड़क से उठती तपिश मेरी रगों में दौड़ते जुनून को मजीद भड़का रही थी। सूरज आग बरसा रहा था, लेकिन मेरे सीने में उससे कहीं ज्यादा शदीद आग लगी हुई थी। ये वो आग थी जो पिछले 2 सालों से उस लड़की की खामोश नफरत और मुसलसल इनकार ने लगाई थी। वो समझती थी कि वो मुझे नज़रअंदाज करके अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार लेगी, लेकिन उसे ये खबर नहीं थी कि मैं उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वो हमेशा की तरह सर झुकाए अपने ही धुन में चली जा रही थी। उसे शायद गुमान में भी नहीं था कि इस सुनसान गली का सन्नाटा आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। मैंने एक गहरी सांस ली और अपनी गिरफ्त पिस्टल के दस्ते पर मजबूत कर ली। मेरे हाथ कांप नहीं रहे थे, बल्कि एक अजीब सी फातिहाना लर्जिश उनमें मौजूद थी। जैसे ही गाड़ी उसके ऐन करीब पहुंची, मैंने एक झटके से दरवाज़ा खोला और बाहर निकला। उसकी आंखों में पहले हैरत और फिर वो जानी पहचानी नफरत उभरी, लेकिन इस बार उस नफरत के साथ एक शदीद खौफ भी था। इससे पहले कि वो चीखती या भागने की कोशिश करती, मैंने पूरी कुव्वत से उसका बाजू दबोचा और उसे गाड़ी की सिमत घसीटा। मेरे दोस्त ने किसी माहिर ड्राइवर की तरह गाड़ी की पोजीशन बरकरार रखी थी और मैंने एक ही झटके में उसे पिछली सीट पे फेंक दिया। वो मछली की तरह तड़प रही थी। उसकी आंखों से निकलते आंसू मेरी कमीज को भिगो रहे थे, मगर मेरा दिल पत्थर का हो चुका था। मैंने जेब से वो रुमाल निकाला जिस पे बेहोशी की दवा लगी हुई थी और सख्ती से उसके मुंह पे दबा दिया। उसकी मज़ाहमत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगी। उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए और वो गर्दन एक तरफ गिरा के बेसुध हो गई। मैंने उसके चेहरे से बाल हटाए तो वो इतनी मासूम लगी जैसे कोई सोती हुई शहजादी हो, लेकिन ये शहजादी अब मेरी कैद में थी। मैंने ड्राइविंग सीट पे बैठे दोस्त के कंधे पे हाथ मारा और चिल्लाया, अब एक सेकंड भी यहाँ ज़ाया मत करो। गाड़ी को हवा बना दो और सीधा फार्म हाउस की तरफ निकलो। शहर की हदें ख़त्म हो रही थी और सड़क की दोनों तरफ फैले खेत तेजी से पीछे छूट रहे थे। मेरा दिल गाड़ी की रफ्तार से भी ज्यादा तेज धड़क रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि अब उसके और मेरे दरमियान कोई दीवार नहीं रहेगी। मैंने उसके हाथ को छू के देखा, वो ठंडा था, मगर मेरा जनून उस ठंडक को भी करवाने के लिए तैयार था। मैंने पीछे मुड़कर शीशे से देखा कि कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा, लेकिन दूर दूर तक सिर्फ धूल उड़ती नजर आई। मैंने एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ उसके बेहोश वजूद को देखा और सोचा कि अब वापसी के सारे रास्ते हमेशा के लिए ख़त्म हो चुके हैं। शहर की शोर शराबे वाली ज़िंदगी बहुत पीछे छूट चुकी थी और अब गाड़ी उन कच्ची सड़कों पर दौड़ रही थी जहाँ इंसानियत का नामो निशान तक नहीं था। 2 घंटों का ये तवील सफ़र मुझे सदियों पे मुहित महसूस हो रहा था, क्योंकि मेरी नज़रें बार बार बराबर में लेटी उस लड़की पे जा ठहरती थीं जिसके होश में आने का मुझे शिद्दत से इंतज़ार था। जैसे ही गाड़ी उन मखसूस इलाकों में दाखिल हुई जहां ऊंची दीवारों वाले फार्म हाउसेस एक दूसरे से फासले पे बने हुए थे, तो मुझे सुकून का सांस मिला। ये वो इलाका था जहां कानून की पहुंच सिर्फ ख्वाब मालूम होती थी। यहाँ हमारी अपनी सल्तनत थी, जहां परिंदे को भी पर मारने के लिए मेरे हुक्म की ज़रूरत पड़ती थी। हमारे अपने निजी सिक्योरिटी गार्ड्स हर मोड़ पे जदीद असला थामे खड़े थे, जिन्हें सिर्फ ये मालूम था कि इस गाड़ी में सवार शख्स उनका मालिक है और उसके हर अमल की हिफाजत उनका फ़र्ज है। बड़े से आहिनी गेट के सामने जब गाड़ी पहुंची तो गार्ड्स ने मुस्तैदी से सैल्यूट मारा और भारी गेट चरचराहट के साथ खुलता चला गया। गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता हुई और वो पोर्च के सायादार हिस्से में आकर रुक गई। इंजन बंद होते ही एक गहरी खामोशी छा गई, मगर मेरे अंदर तूफान बपा था। मैंने तेजी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और झुक के उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसका जिस्म अभी भी बेजान था। उसकी सांसें मेरे सीने से टकरा रही थीं। मुझे एक अजीब सी ताकत का एहसास हुआ, जैसे मैंने पूरी दुनिया फतेह कर ली हो। मैंने अपने दोस्त की तरफ देख के एक मुख्तसर इशारा किया, जिसका मतलब था, अब तुम्हारा काम ख़त्म हुआ और अब यहाँ से चले जाओ। मैं उसे उठाए हुए फार्म हाउस के मरकजी हॉल की तरफ बढ़ा, जहाँ ऊंची छतें और महंगा फर्नीचर उसका इस्तकबाल करने के लिए तैयार था। लेकिन मेरे लिए इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं थी। मेरी मंजिल वो कमरा था जिसे मैंने हफ्ता पहले सिर्फ उसके लिए सजाया था। हर कदम के साथ मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने कॉरिडोर अबूर किया और उस बड़े से कमरे का दरवाज़ा ठोकर मार के खोला, जहाँ पर्दे गिरे हुए थे और एक मध्यम सी रोशनी फैली हुई थी। मैंने उसे निहायत नरमी से उस बड़े शहाना बेड पे लिटा दिया। उसके बाल तकिए पे फैल गए और वो उस कैद खाने में भी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। मैंने मुड़ के कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया और चाबी अपनी जेब में डाल ली। अब यहाँ हम थे। मैं उसके सिरहाने बैठ गया और उसके चेहरे को गौर से देखने लगा।
میں نے اس کے ٹھنڈے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے چومتے ہوئے سرگوشی کی۔ تم نے مجھے بہت تڑپایا ہے، اب ہمیشہ کے لیے ہماری ساری دوریاں مٹ گئی ہیں، میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ کمرے میں پھیلی خاموشی اس وقت ٹوٹی جب اس نے کراہتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولیں۔ میں خاموشی سے وہیں بیٹھا اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلے چند لمحے تو سمجھ ہی نہیں پائی کہ وہ کہاں ہے، لیکن جیسے ہی اس کی نظریں مجھ پہ جمیں، اس کی آنکھوں میں چھپا خوف ایک دم وحشت میں بدل گیا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کے بیڈ کے دوسرے کونے کی طرف سمٹ گئی۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے گلے کی طرف گیا جہاں اس کا دوپٹہ موجود نہیں تھا، وہ دوپٹہ جو شاید اس کشمکش کے دوران کہیں گاڑی میں یا سڑک پہ گر چکا تھا۔ اس کی بے بسی دیکھ کے میرے دل میں ایک لمحے کے لیے کسک اٹھی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے لہجے کی کاٹ نے میرے اندر کی ہمدردی کو پھر سے پتھر بنا دیا۔ اس شیرنی کی طرح مجھ پہ غرائی اور اس کی آواز پورے کمرے میں گونجی کہ تم نے یہ ہمت کیسے کی مجھے یہاں لانے کی؟ تم ہوتے کون ہو مجھے اغوا کرنے والے؟ میں نے اسے خاموشی سے دیکھا تو اس کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ وہ چلائی، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ مجھے ابھی اسی وقت واپس چھوڑ کے آؤ ورنہ میرے گھر والے تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ بیڈ سے نیچے اتر کے دروازے کی طرف بھاگنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ہینڈل کو ہاتھ لگاتی میں نے ایک ہی جست میں اسے جا لیا۔ میرے ہاتھ اس کے نازک بازوؤں پہ لوہے کے شکنجے کی طرح کس گئے۔ میں نے اسے گھسیٹ کے دوبارہ بیڈ پہ بٹھایا اور اس کے چہرے کے اتنے قریب ہو گیا کہ میری سانسیں اس کے ماتھے سے ٹکرا رہی تھیں۔ میں نے غصے سے بھرپور لہجے میں کہا، نور، اب اپنی یہ زبان بند کرو ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ میں نے تمہاری ہر بدتمیزی اور ہر ٹھوکر کو اس لیے برداشت کیا کہ شاید تم میری چاہت کو سمجھو گی، لیکن تم تو اس معمولی سے لڑکے کے پیچھے مجھے ذلیل کر رہی تھی جس کی اوقات میرے جوتوں کے برابر بھی نہیں۔ تم سمجھتی ہو کہ وہ تمہیں میرے چنگل سے چھڑا لے گا؟ تو یہ بھول جاؤ، اب اس کے کمرے کی دیواریں تمہاری دنیا ہیں اور میں تمہارا واحد سہارا ہوں۔ تم نے میری محبت کی قدر نہیں کی، اب تو میری ضد کا سامنا کرو گی۔ تم یہاں سے تبھی باہر نکلو گی جب تمہاری روح میں یہ بات اتر جائے گی کہ تم صرف اور صرف میری ہو، چاہے تم مجھ سے محبت کرو یا نفرت، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اب تم میری قید میں ہو اور یہاں سے واپسی کا ہر راستہ میں نے ہمیشہ کے لیے مسمار کر دیا ہے۔ اب چیخو یا چلاؤ، تمہاری آواز ان دیواروں سے ٹکرا کے واپس تمہارے پاس ہی آئے گی، یہاں کوئی تمہارا مسیحا بن کے نہیں آنے والا۔ اسے ایک نفرت بھری نظر مجھ پہ ڈالی۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی بری طرح ہانپ رہی تھی اور آنکھوں میں موجود سرخی صاف بتا رہی تھی کہ اس کے اندر غصے اور خوف کا کیسا شدید طوفان برپا ہے۔ میں نے جب اس کے بازوؤں پہ اپنی گرفت پہلے سے زیادہ مضبوط کی تو اسے مچھلی کی طرح تڑپ کے خود کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کی، مگر میری انگلیاں اس کے نرم گوشت میں کسی لوہے کے شکنجے کی طرح پیوست ہو رہی تھیں۔ وہ شدید تکلیف سے کراہ اٹھی، لیکن اس کی انا اور اس کا غرور اب بھی اس کے لہجے میں برقرار تھا۔ وہ پوری قوت سے چلائی، تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے یہاں قید کر لو گے تو میں تمہاری ہو جاؤں گی؟ تم ایک بیمار ذہن کے انسان ہو اور یہ کوئی محبت نہیں بلکہ ایک گھناؤنا جرم ہے۔ میں مر جاؤں گی لیکن تمہارا نام اپنے نام کے ساتھ کبھی نہیں جوڑنے دوں گی۔ اس کی یہ دو ٹوک بات سن کے میرے دماغ میں جیسے خون اتر آیا اور غصے کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ میں نے اسے ایک زوردار جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا، یہاں تک کہ اس کا لرزتا ہوا چہرہ میرے چہرے سے محض چند انچ کے فاصلے پہ رہ گیا۔ میں نے دانت پیستے ہوئے اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، تم اسے جرم کہتی ہو جبکہ محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے نور، اور تم محبت کی بات کس منہ سے کرتی ہو؟ میں تمہیں مرنے بھی نہیں دوں گا اور جینے بھی اسی طرح دوں گا جیسے میں چاہوں گا۔ تم اس 2 ٹکے کے معمولی لڑکے کے خواب دیکھتی ہو نا، جس کے ساتھ تم نے زندگی گزارنے کے ہزاروں منصوبے بنا رکھے تھے۔ میں نے ان تمام خوابوں کو ایک ہی پل میں خاک میں ملا دیا ہے۔ تم یہاں اس فارم ہاؤس کے عالی شان کمرے میں بالکل محفوظ ہو، لیکن تمہارے لیے باہر کی دنیا اب ہمیشہ کے لیے بدل چکی ہے۔ اب کسی کو یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ تم کہاں غائب ہو گئی ہو، اور نہ ہی کسی میں اتنی ہمت ہے کہ وہ یہاں تک پہنچنے کا سوچ بھی سکے۔ وہ ہچکیاں لے کے رونے لگی اور اس کی سسکیاں اس بڑے سے کمرے کی وحشتناک خاموشی کو بری طرح چیر رہی تھیں۔ اس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کا واسطہ دینے کی کوشش کی کہ وہ اس صدمے سے مر جائیں گے، مگر میں اس وقت ہر انسانی جذبے سے بالکل عاری ہو چکا تھا۔ میں نے ایک وحشیانہ کہا لگایا جس میں فاتحانہ غرور چھپا تھا اور اس سے کہا کہ ان کی فکر کرنا اب تمہارا کام نہیں ہے، کیونکہ میں نے ہر چیز کا بندوبست پہلے سے کر رکھا ہے۔ اب تمہاری کائنات صرف یہ 4 دیواریں ہیں جہاں تمہیں وہ تمام آسائشیں ملیں گی جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوں گی، لیکن ان سب کے بدلے میں مجھے صرف تم چاہیے ہو۔ تمہارا وہ سارا غرور جو تم سڑکوں پہ چلتے ہوئے مجھے دکھاتی تھی، اسے میں اسی بیڈ پہ ذرہ ذرہ کر کے توڑ دوں گا۔ میں نے اسے دوبارہ بیڈ پہ پیچھے کی طرف دھکیلا اور اوپر سے نیچے تک فاتحانہ نظروں سے دیکھنے لگا۔
वो खौफ ज़दा हिरनी की तरह मुझे देख रही थी, जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि कोई दरिंदा हूँ। मैंने ग्लास में पानी उंडेला और एक लंबा घूंट भर के दोबारा उसकी सिमत मुड़ा और उसके करीब झुक के उसके कान में सरगोशी की कि ये जिद अब छोड़ दो, क्योंकि तुम जितना तड़पोगी मुझे उतना ही सुकून मिलेगा, और तुम जितना मुझसे दूर भागने की कोशिश करोगी मैं तुम्हें उतना ही अपने करीब करूँगा। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, और वो लंबी रातें अभी बाकी हैं जिनका इंतज़ार मैंने तड़प तड़प के पिछले 2 सालों से किया है। तुम समझती हो कि तुम्हारी ये नफ़रत मुझे रोक देगी, तो ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि तुम्हारी यही नफ़रत तो मेरे जुनून को बढ़ावा देती है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी ये नफ़रत आखिर कब तक बरकरार रहती है। वो बेड की रेशमी चादर को अपनी मुट्ठियों में बुरी तरह भींच रही थी और उसके नाखून सफ़ेद पड़ रहे थे। उसे दबी आवाज़ में मुझे जानवर कहा तो मैंने मुस्कुरा के उसके माथे पर बिखरी लट को सख्ती से पीछे किया। तुमने मुझे मजबूर किया है जानवर बनने के लिए, नूर, वरना सच तो यह है कि मैं तुम्हें सर आंखों पे बिठा के रखना चाहता था। मेरी बात पे उसने गुस्से से मुझ पे थूक दिया। मैं एकदम पीछे हुआ और उसे वहीं बेबस छोड़ के कमरे के वस्त में टहलने लगा, जबकि वो घुटनों में सर दिए फूट फूट के रो रही थी और उसकी हर सिसकी मुझे बेचैन कर रही थी। मेरा मकसद उसे तकलीफ पहुंचाना नहीं था, बल्कि मैं बस उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था। उसकी बार बार की नफरत ने मुझे जनूनी बना दिया, लेकिन सच तो ये था कि उसका हर आंसू मेरे दिल पे गिर रहा था। मैंने उसे पाने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया, उसे उस कमरे में कैद कर लिया ताकि वो सिर्फ मेरी रहे। लेकिन उसकी यह हालत देख के मेरा अपना दिल पसपाई इख्तियार करने लगा था। मैंने तड़प के उसकी तरफ कदम बढ़ाया और जी चाहा कि उसे अपनी बाहों में भर के कहूँ कि नूर मत रो, मैं तुम्हारे इन आंसुओं के बदले अपनी जान दे सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, उसने सर उठा के जिस वहशत और हकारत से मुझे देखा, मेरे बढ़ते कदम वहीं जम गए। उसकी आंखों में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी, सिवाय उस गहरी नफरत के जो पिछले 2 सालों से हमारे दरमियान एक दीवार बनी हुई थी। मैंने एक लंबा सांस लिया और अपने लहजे को नरम करने की कोशिश की, हालांकि अंदर से मैं टूट रहा था। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, नूर, खुदा के लिए खुद पर और मुझ पर रहम करो। मैं तुम्हें हर वो खुशी दूंगा जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं तुम्हें मलिका बना के रखूंगा, बस एक बार मेरी तरफ देखो तो सही। लेकिन उससे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसे कुछ देर के लिए उसके हाल पे छोड़ दिया। मैं चाहता था कि पहले उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊं और फिर उसे अपने साथ एक पाकीज़ा रिश्ते में जोड़ लूं। रात के साए गहरे हो रहे थे। मैंने मुलाजिम को बुलाया और उसके लिए बेहतरीन खाने तैयार करवाए। मैंने खुद ट्रे उठाई और कमरे में दाखिल हुआ। वो इसी हाल में बेड पर बैठी थी जैसे मैं उसे छोड़ के गया था। मैंने खाना उसके सामने रखा और बड़ी मोहब्बत से कहा, नूर, तुमने दोपहर से कुछ नहीं खाया, प्लीज़ थोड़ा सा खा लो, तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। उसे खाने की ट्रे की तरफ देखा भी नहीं और सपाट लहजे में बोली, तो मुझे यहाँ मार क्यों नहीं देते? ये रोज़ रोज़ का तमाशा ख़त्म क्यों नहीं कर देते? उसकी ये बात मेरे दिल पे हथौड़े की तरह लगी। मैंने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, तुम्हें मारना होता तो कब का मार चुका होता। मैं तो तुम्हें जीना सिखाना चाहता हूँ, मेरे साथ जीना सीखना चाहता हूँ। जब उसने फिर भी खाना नहीं खाया तो मेरा सब्र जवाब दे गया। मैंने निवाला तोड़ के ज़बरदस्ती उसके मुंह के करीब किया तो उसने झटके से मेरा हाथ पीछे धकेला। खाना फर्श पे बिखर गया और प्लेट टूटने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी। मेरा जनून एक बार फिर बेदार हो गया। मैंने गुस्से से उसका चेहरा अपने हाथों में जकड़ा और कहा, अगर तुम प्यार की जुबान नहीं समझती तो ठीक है, अब तुम वो देखोगी जो मैं नहीं करना चाहता था। मैंने मौलवी साहब का इंतज़ाम पहले ही कर रखा था, जो मेरे एक इशारे पे वहाँ मौजूद थे। मैंने नूर को ज़बरदस्ती खड़ा किया और उसे धमकाया, अगर उसने निकाह के वक्त कोई ड्रामा किया या इनकार किया तो मैं उसके भाई और बाप को उसी वक्त उठा लूँगा और उन्हें ऐसी मौत दूंगा कि वो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी, और साथ ही उसके नाम निहाद आशिक का भी हशर बिगाड़ दूंगा। वो कांपने लगी। उसके चेहरे की जर्दी बता रही थी कि वो अपने ख़ानदान के लिए कितनी खौफज़दा है। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया तो वो खामोश रही। उसकी खामोशी को मैंने रजामंदी करार दिया और दस्तखत करवा लिए। अब वो कानूनी और मजहबी तौर पे मेरी शरीक हयात बन चुकी थी। निकाह के बाद जब मौलवी साहब चले गए तो मैंने उसकी तरफ देखकर एक फातिहाना मुस्कुराहट दी और कहा, मुबारक हो नूर, अब तुम हमेशा के लिए मेरी हो गई हो। अब कोई कानून, कोई ताकत तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकती। उसे एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, बस उसकी आंखों से एक आंसू टपका और उसके गाल को भिगोता हुआ उसके सफ़ेद लिबास पे गिर गया। मुझे लगा था कि निकाह के बाद वो हार मान लेगी और शायद मुझसे प्यार करने लगेगी, लेकिन ये मेरी खाम ख्याली थी कि निकाह का एक कागज़ हमारे दरमियान के खलीज को भर देगा, उसे मेरा बना देगा। उस रात जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में जलती मध्यम रोशनी उसके जर्द चेहरे पे पड़ रही थी। वो अब भी उसी सफ़ेद जोड़े में बैठ के एक कोने पे साकित बैठी थी, जैसे उसके अंदर जीने की कोई रमक बाकी न रही हो। मैंने दरवाज़ा बंद किया और उसकी जानब कदम बढ़ाए। मेरा दिल फातिहाना जज्बात से लबरेज था, मगर उसकी खामोशी मुझे अंदर ही अंदर काट रही थी।
मैंने उसके करीब बैठ के उसके बर्फ़ जैसे ठंडे हाथ को छुआ तो उसने कोई मज़ाहमत नहीं की। वो ना तड़पी, ना उसने अपना हाथ पीछे खींचा, बल्कि वो बिल्कुल बेहिस्सो हरकत बैठी रही। मैंने उसके चेहरे को अपनी तरफ मोड़ा, उसकी आंखों में झाँका, जहाँ अब ना गुस्सा था, ना वो पुरानी नफ़रत। वहाँ सिर्फ़ एक गहरा सन्नाटा था। मैंने उसके कान के करीब झुककर भारी आवाज़ में कहा, नूर, अब तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम पे पूरा हक रखता हूँ। अब हमारे दरमियान कोई तीसरा नहीं आ सकता। ना तुम मुझे इनकार कर सकती हो। मेरी बात सुन के उसने आहिस्ता से अपनी आंखें बंद कर लीं और एक लंबी सर्द आह भरी। वो किसी जिंदा लाश की तरह पीछे को लेट गई। उसका ये रवैया मेरे लिए किसी कोड़े से कम नहीं था। मैं चाहता था कि वो मुझसे लड़े, वो मुझे गालियां दे, वो मुझ पे चीखे, लेकिन उसने खुद को बिल्कुल ऐसे मेरे हवाले कर दिया जैसे कोई बेजान गुड़िया हो। उसकी आंखों से आंसुओं की एक लकीर निकली और कानों की लू से होती हुई तकिए में जज्ब हो गई। मैंने उसके करीब होकर उसे अपनी बाहों में समेटा तो मुझे एहसास हुआ मैं किसी इंसान को नहीं बल्कि हड्डियों के एक ढांचे को छू रहा हूँ, जिसमें से रूह कब की परवास कर चुकी। उस रात जब मैंने उस पर अपना हक जताने की कोशिश की तो मुझे अपनी जीत में बदतरीन शिकस्त महसूस हुई। और मेरी हर हरकत वो बर्दाश्त कर रही थी, मगर उसकी रूह मुझसे कोसों दूर थी। वो मेरे नीचे सिसक रही थी, लेकिन उसकी सिसकियां किसी एहतजाज के लिए नहीं बल्कि अपनी किस्मत पर मातम के लिए थीं। मुझे पहली बार एहसास हुआ मैंने कितना बड़ा जुल्म कर दिया। मैंने उसे पाने के जनून में उसे जिंदा ही मार डाला। उसके जिस्म की वो तड़प जो पहले नफरत की सूरत में थी, अब वो भी दम तोड़ चुकी थी। मैं उसके सीने पर सर रख उसके दिल की धड़कनें सुनना चाहता था, मगर मुझे वहाँ सिर्फ वीरानी महसूस हुई। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे तवील और अजियतनाक रात थी। मुझे अपनी मर्दानगी पर शर्म आने लगी कि मैंने एक ऐसी लड़की को पाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया जो मुझे कभी देखना भी पसंद नहीं करती थी। जब सुबह की पहली किरण कमरे के पर्दों को चीर के अंदर आई तो मैंने उसे देखा। वो अब भी इसी तरह खुली आंखों से छत को तक रही थी। उसकी नज़रें पथरा गई थी, उसके होंठों पे नीलाहट आ चुकी थी। मैंने उसे छूना चाहा तो वो सहम के एक तरफ हो गई, जैसे मेरा लम्स उसे किसी आग की तरह झुलसा रहा हो। उस लम्हे मुझे अपनी औकात का अंदाज़ा हुआ कि मैंने एक हंसती खेलती लड़की को उसकी अपनी ही नज़रों में इतना गिरा दिया था कि अब वो खुद को एक इस्तेमाल शुदा शय से ज़्यादा कुछ नहीं समझ रही थी। मेरे अंदर का इंसान जाग तो गया, मगर बहुत देर हो चुकी थी और मेरे जनून की भीड़ चढ़ के जिंदा लाश बन चुकी थी। अगले कई दिन गुजर गए। मैं उसे दुनिया की हर नेमत ला के देता, महंगे जेवरात, रेशमी कपड़े और लजीज खाने, लेकिन वो किसी चीज़ को हाथ तक न लगाती। वो बस एक जिंदा लाश की तरह कमरे के कोने में पड़ी रहती। मैं जब भी उसके करीब जाने की कोशिश करता, वो ऐसे सुखड़ जाती जैसे उसे किसी दरिंदे से डर लग रहा हो। उसका ये रवैया मेरे सीने में आग लगा देता। मैं उसे बेपनाह प्यार देना चाहता था, उसे सीने से लगाना चाहता था, लेकिन वो मेरे कुर्बत से भी नफरत करती थी। एक दिन मैंने उसे अपनी बाहों में लेने की कोशिश की तो उसने पूरी कुव्वत से मुझे धिक्का दिया और चिल्लाई, तुमने मेरा जिस्म तो खरीद लिया, लेकिन मेरी रूह हमेशा तुम पे थूकेगी। तुम जालिम हो और मैं जीते जी कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। तुम मेरा जिस्म हासिल कर सकते हो, लेकिन मेरी मोहब्बत नहीं। मैं आज भी शाहनवाज से मोहब्बत करती हूँ। वो मेरा मंगेतर है और मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत भी। उसके मुंह से दोबारा उस लड़के का नाम सुन के मुझ पर जनून तारी हुआ और मैंने आगे बढ़ के उसका मुंह दबोच लिया। खबरदार, जो आइंदा तुम्हारे मुंह से उसका नाम भी निकला, मैं उसे ज़मीन में गाड़ दूंगा। मैं नफरत से इतनी जोर से चीखा कि वो सहम के रह गई, मगर उसकी नफरत कम होने के बजाय हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही थी और मेरा जनून अब पछतावे में बदलने लगा था। मैं सोचता था क्या वाकई मैंने उसे पा लिया है या मैं उसे हमेशा के लिए खो चुका हूँ। वापसी के सारे रास्ते तो मैंने बंद कर दिए थे, मगर उसने अपने दिल के दरवाजे मुझ पे ऐसे बंद किए कि मैं बाहर खड़ा तड़पता रह गया। उसी कर्ब और बेहिसी में मजीद 15 दिन बीत गए थे, लेकिन उन 15 दिनों ने मेरी जिंदगी की रही सही हिम्मत भी छीन ली थी। मैं रोजाना की तरह उसके लिए कोई न कोई नई चीज लाता, लेकिन उसकी खामोशी में कोई दरार न पड़ती। और फिर एक ऐसी मनहूस शाम आई जब मेरे मोबाइल की घंटी बजी और मेरे उस दोस्त की कॉल थी जिसने उसे अगवा में मेरा साथ दिया था। उसकी आवाज़ लरज रही थी और उसने मुझे वो खबर सुनाई जिसने मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। उससे बताया नूर के वालिद अपनी बेटी की गुमशुदगी का गम बर्दाश्त न कर सके। वो हर थाने और हर गली में अपनी बेटी को पुकारते रहे और जब हर तरफ से नाकामी उनका मुकद्दर बनी तो उनका बूढ़ा दिल ये बोझ सह न पाया। उन्हें एक शदीद हार्ट अटैक हुआ और वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये सुनते ही मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया और मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे सर पे आसमान टूट पड़ा हो। मैंने एक ऐसी लड़की को पाने के लिए उसके बाप का कत्ल कर दिया जिससे मैं मोहब्बत का दावा करता था। मेरे जहन में बार बार नूर का वो मासूम चेहरा घूम रहा था जो पहले एक जिंदा लाश बन चुका था।
اب اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ اس کے پاپا اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے منو مٹی تلے جا سوئے ہیں تو وہ کیا کرتی؟ میں دیوانہ وار کمرے کے باہر ٹہلنے لگا۔ میرے ماتھے پہ پسینہ تھا اور دل کی دھڑکنیں قابو سے باہر تھیں۔ میرے دوست نے مجھے سمجھایا کہ دیکھو، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اگر تم نے یہ بات نور کو بتائی تو وہ ایک پل بھی زندہ نہیں رہے گی۔ وہ خود کو ختم کر لے گی یا تمہیں جیتے جی مار دے گی۔ بہتر یہی ہے کہ یہ راز ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے اور اسے کبھی پتہ نہ چلے کہ اس کا گھر اجڑ چکا ہے۔ میں نے اس کی بات مان تو لی، لیکن میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑ رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کی ویرانی کو تک رہی تھی۔ میں نے اسے پکارا، نور، لیکن اس نے مڑ کے نہیں دیکھا۔ اس کے کندھے سسک رہے تھے۔ شاید اسے قدرت کی طرف سے کوئی اشارہ مل گیا تھا، یا شاید خون کا رشتہ اسے پکار رہا تھا۔ میں اس کے قریب گیا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھنا چاہا، لیکن اس نے ایک جھٹکے سے خود کو دور کر لیا اور بھری ہوئی آواز میں کہا کہ اب میرے گھر والوں کو مارنے کا ارادہ ہے؟ تم نے مجھے تو چھین لیا، اب اور کیا باقی ہے؟ میں خاموش رہا، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں اس سے یہ سچ کیسے کہتا کہ اس کا سب سے بڑا سہارا اب اس دنیا میں نہیں رہا؟ میں نے اس رات خود کو شراب کے نشے میں دھت کر لیا تاکہ اس گناہ کے بوجھ کو تھوڑی دیر کے لیے بھول سکوں، مگر نشے نے میرے حواس کو کچھ ایسا مختل کیا کہ میری عقل پر اندھیرے کے پردے پڑ گئے اور میں اس انسانیت سے بھی گر گیا جس کا میں دعویٰ کرتا تھا۔ میں نشے میں بہکتا ہوا جب اس کے کمرے میں گیا تو میرا وجود غصے، پچھتاوے اور ہوس میں جل رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح بیٹھ کے کونے میں سمٹی ہوئی تھی، لیکن اس کی وہ خاموشی اس وقت مجھے چڑھانے لگی۔ میں نے لڑکھڑاتے قدموں سے اس کی سمت بڑھ کے اس کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ اس کی ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آئی۔ وہ درد سے تڑپ اٹھی اور اس کی آنکھوں میں وہی پرانی وحشت لوٹ آئی۔ میں نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تم کیوں مجھے ایک نظر دیکھتی نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے قاتل بن گیا، میں نے تمہاری خاطر کیا کچھ نہیں کیا؟ تم ہو کہ ابھی تک اس شاہ نواز کے غم میں گھل رہی ہو؟ نشے نے میرے اندر کے درندے کو پوری طرح آزاد کر دیا تھا۔ اس نے مجھ سے جان چھڑانے کی آخری کوشش کی اور میرے سینے پہ ہاتھ مار کے مجھے پیچھے دھکیلنا چاہا، لیکن اس کی یہ مزاحمت میرے جنون کی آنکھ پہ تیل کا کام کر گئی۔ میں نے ہوش حواس کھو کے اس کے ساتھ وہ وحشیانہ سلوک کیا جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، وہ اپنے رب کو پکارتی رہی اور میرے پیروں میں گر کے مجھے اپنے باپ کی عزت کا واسطہ دیتی رہی، لیکن مجھ پہ سوار وہ نشہ اور میری انا نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ میں نے اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے پامال کر دیا۔ میں نے اس پھول جیسی لڑکی کو مسل کے رکھ دیا جو پہلے ہی مرجھا رہی تھی۔ اس رات میں نے صرف اس کا جسم نہیں توڑا بلکہ اس کے اندر موجود جینے کی آخری امید کو بھی قتل کر دیا تھا۔ جب میرا نشہ ختم ہوا اور صبح کی سرد ہوا نے میرے ماتھے کو چھوا تو مجھے اپنی اوقات نظر آئی۔ نور بیٹھ کے کونے میں بکھری ہوئی پڑی تھی۔ اس کے کپڑے تار تار تھے اور اس کے چہرے پہ موجود وہ خاموشی اب ایک ایسی بھیانک شکل اختیار کر چکی تھی جو مجھے یہ بتا رہی تھی کہ میں نے سب کچھ ختم کر دیا ہے۔ اس کی آنکھیں چھت کو تک رہی تھیں، لیکن ان میں اب آنسو بھی نہیں تھے، کیونکہ شاید اس کے آنسوؤں کا سمندر بھی اس رات کی اذیت میں خشک ہو چکا تھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اسے چھونا چاہا تو وہ پتھر کی مورتی کی طرح ساکت رہی۔ اس نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ اس کی وہ بے حسی میرے سینے میں خنجر کی طرح اتر آئی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے اسے پانے کی آخری کوشش میں اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ اب وہ میری بیوی نہیں تھی بلکہ میری اس درندگی کا ایک ایسا نشان بن چکی تھی جو مجھے مرتے دم تک معاف نہیں کرے گا۔ میں اس کمرے سے کسی چور کی طرح باہر نکل آیا، کیونکہ میں اس کی ان نظروں کا سامنا کرنے کی سکت کھو چکا تھا۔ فارم ہاؤس میں موجود میں اپنے دوسرے کمرے میں گیا اور سیدھے خود کو لباس سے آزاد کرتے واش روم میں چلا گیا۔ شاور سے گرتا ہوا ٹھنڈا پانی میری تپتی پیشانی اور جسم کو تو سکون دے رہا تھا، لیکن میرے اندر لگی آگ کو بجھانے میں ناکام تھا۔ میں پانی کے نیچے آنکھیں بند کیے کھڑا تھا۔ مجھے وہ دن آج بھی یاد تھا جب میں نے پہلی بار نور کو کالج کے بڑے سے گیٹ سے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ وہ نیلے رنگ کے سوٹ میں کسی بہتی ہوئی ندی کی طرح پرسکون اور حسین لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کتابیں تھیں اور وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنستے ہوئے بات کر رہی تھی۔ اس کی وہ ایک مسکراہٹ میرے دل کے آر پار ہو گئی تھی اور اسی لمحے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ لڑکی صرف میری ہوگی۔ میں نے اپنے پروٹوکول اور دولت کی نمائش کر کے اسے متاثر کرنا چاہا، مگر وہ تو جیسے کسی اور ہی مٹی کی بنی تھی۔ وہ میری گاڑیوں اور پیسوں کی ریل پیل کو حقارت سے دیکھ کے گزر جاتی۔ میں نے جب پہلی بار اسے روکا اور اپنے جذبات کا اظہار کیا تو اس نے بڑی ہمت اور اعتماد سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، محبت سوداگری نہیں اور میرا دل شاہ نواز کے پاس ہے۔ اسے بتایا تھا کہ وہ شاہ نواز سے منسوب ہے اور وہ دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ یہ سن کے میرے اندر حسن کا ایک زہریلا ناک سر اٹھانے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ ایک عام سا لڑکا جس کے پاس نہ میری طرح دولت تھی نہ جائیداد، وہ نور کے دل میں کیسے جگہ بنا سکتا ہے۔
میں نے کئی بار اس کا راستہ روکا، اسے مہنگے تحائف دینے کی کوشش کی، لیکن اس نے ہر بار میرے تحفوں کو ٹھوکر ماری اور مجھے جتایا کہ شاہنواز کے ایک عام سی محبت میرے تمام خزانوں پر بھاری ہے۔ اس کے اس انکار نے مجھے توڑنے کے بجائے ضدی بنا دیا تھا۔ میں نے شاہنواز کو بھی اپنے گنڈوں کے ذریعے اٹھوایا اور اسے دھمکایا کہ نور کا پیچھا چھوڑ دے، ورنہ اس کی لاش بھی کسی کو نہیں ملے گی۔ مگر وہ بھی محبت کا دعوے دار تھا۔ اسے میری دھمکیوں کے جواب میں مسکرا کے کہا، تم نور کو کبھی مجھ سے الگ نہیں کر سکتے۔ نور کے دل سے میرا نام مٹانا تمہارے بس کی بات نہیں۔ یہ بات میرے سینے میں تیر کی طرح لگی۔ میں نے اپنے باپ کی جائیداد اور اثر و رسوخ کا استعمال کیا تاکہ نور کے گھر والوں کو مجبور کر سکوں، مگر وہ سفید پوش لوگ تھے جو غیرت پہ سمجھوتا کرنا نہیں جانتے تھے۔ جب ہر راستہ بند ہو گیا تو میرے اندر کا وہ درندہ جاگ اٹھا جو اسے ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اسے یہاں لا کے جب میں بے پناہ محبت دوں گا تو وہ شاہنواز کو بھول جائے گی، مگر آج شاور کے نیچے کھڑے ہو کے مجھے اپنی اوقات کا احساس ہو رہا تھا کہ میں نے اسے پانے کی خاطر اس کی دنیا اجاڑ دی، اس کے باپ کو قبر میں اتار دیا اور آج اس کی عزت کو بھی اپنے پاؤں تلے رون ڈالا۔ وہ لڑکی جو ایک کھلے آسمان کی طرح تھی، اسے میں نے اس فارم ہاؤس کے حبس زدہ کمرے میں ایک ایسی قید دے دی جہاں سے اب صرف موت کا راستہ نکلتا تھا۔ میں نے شاور بند کیا اور آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگی۔ آئینے میں موجود شخص ایک عاشق نہیں بلکہ ایک ایسا مجرم تھا جس نے اپنی انا کی خاطر کئی زندگیاں برباد کر دی تھیں۔ میں نے کپڑے پہنے اور سوچا اب میں اسے سب کچھ بتا دوں گا، میں اسے آزاد کر دوں گا، اسے اس کے گھر چھوڑ آؤں گا، چاہے وہ مجھے پولیس کے حوالے کر دے یا مجھے گولی مار دے۔ میں تیار ہو کے جیسے ہی اپنے کمرے سے باہر نکلا تو میرے ذہن میں بس نور کا ہی خیال تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں سیدھا اس کے پاس جاؤں، اس کے پیروں میں گر کے معافی مانگوں۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ اسے پانے کے جنون میں کیا۔ میں اس کی خاموشی اور اس کی تکلیف دیکھ کے خود بھی اندر سے مر رہا تھا، لیکن ابھی میں اس کے کمرے کے دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ میرے موبائل کی زوردار گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے دیکھا تو ڈیڈ کی کال تھی۔ ان کا فون اس وقت آنا کسی خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں تھا۔ میں نے جیسے ہی فون اٹھایا تو دوسری طرف سے ڈیڈ کی غصے سے بھری آواز آئی۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، تم جہاں کہیں بھی ہو فوراً گھر پہنچو، بہت بڑی مصیبت ہو گئی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھ پاتا انہوں نے فون کاٹ دیا۔ میں بدحواسی میں گاڑی کی طرف بھاگا اور فارم ہاؤس سے شہر کی طرف نکل گیا۔ راستے بھر مجھے نور کے باپ کا خیال ستاتا رہا۔ مجھے رہ رہ کے وہ بات یاد آ رہی تھی جو میرے دوست نے بتائی تھی کہ نور کے بوڑھے باپ اپنی بیٹی کے غم میں ہسپتال میں دم توڑ گئے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بوڑھا باپ میری گاڑی کے سامنے کھڑا ہو، مجھ سے اپنی بیٹی کا حساب مانگ رہا ہو۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ میں نے ایک لڑکی کی محبت میں اس کا گھر اجاڑ دیا، اس کا باپ چھین لیا اور اب اس کی عزت بھی خاک میں ملا دی۔ جب میں اپنے گھر پہنچا تو باہر پولیس کی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوا ڈیڈ نے سب کے سامنے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ ان کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ انہوں نے مجھے گھسیٹ کے ٹی وی کے سامنے کھڑا کیا جہاں ہر چینل پہ میری ویڈیو چل رہی تھی جس میں میں پستول تانے نور کو زبردستی گاڑی میں ڈال رہا تھا۔ ڈیڈ نے چیختے ہوئے کہا، دیکھ لو اپنی اس گھٹیا حرکت کا انجام۔ تم نے میری ساری زندگی کی عزت مٹی میں ملا دی۔ اس دو کوڑی کی لڑکی کے منگیتر نے دیکھو کیا گل کھلایا ہے اور میں بس ٹی وی اسکرین دیکھتا رہ گیا۔ وہ شاہنواز خاموش نہیں بیٹھا تھا۔ جب پولیس نے اس کی بات نہیں سنی تو اس نے اپنے کسی صحافی دوست کی مدد لی اور وہ سی سی ٹی وی فوٹیج نکلوا لی جس میں میرا چہرہ، میری گاڑی صاف نظر آ رہی تھی۔ اب یہ خبر پورے ملک میں پھیل چکی تھی کہ ایک بڑے سیاستدان کے بیٹے نے ایک غریب لڑکی کو اغوا کیا۔ پولیس پر میڈیا اور عوام کا اتنا دباؤ تھا کہ وہ مجھے گرفتار کرنے کے لیے مجبور ہو گئے تھے۔ ڈیڈ بے انتہا غصے میں تھے کیونکہ الیکشن سر پہ تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ میری اس حرکت کی وجہ سے ان کا سیاسی کیریئر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، وہ لڑکی کہاں ہے؟ اس کا باپ تو پہلے ہی تمہارے صدمے سے مر گیا، اب کیا تم چاہتے ہو کہ ہم سب جیل جائیں؟ ڈیڈ نے صرف کہہ دیا تھا کہ اب اس لڑکی کا زندہ رہنا ہمارے لیے خطرہ ہے، کیونکہ اگر وہ پولیس کو مل گئی اور اس نے بیان دے دیا تو ہمیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ہمیں ابھی اور اسی وقت اسے راستے سے ہٹانا ہوگا۔ ڈیڈ کی یہ باتیں سن کے میں سن ہو گیا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ میں نے نور کے باپ کو مارا اور اب میرے اپنے گھر والے اس کی جان لینے کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے سخت لفظوں میں ڈیڈ سے کہا، وہ میرے نکاح میں ہے اور آپ اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ میں اس معاملے کو خود دیکھ لوں گا۔ اس سے پہلے کہ ڈیڈ مجھے روکتے، میں وہاں سے الٹے قدموں بھاگا اور اپنی گاڑی سٹارٹ کی۔ میرا اب ایک ہی مقصد تھا کہ میں کسی بھی طرح فارم ہاؤس پہنچوں اور نور کو وہاں سے نکال کے کسی محفوظ جگہ پہنچاؤں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرے ڈیڈ اپنی سیاسی ساکھ کو بچانے کے لیے نور کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ میں اسے آزاد کرانا چاہتا تھا۔ میں اسے اس کی ماں کے پاس بھیجنا چاہتا تھا۔
मैंने सोचा था मैं उसे सब सच बता दूंगा कि उसके माँ बाप नहीं रहे और मैं अपनी गलती की सज़ा भी भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि जब तक मैं वहाँ पहुँचूंगा बहुत देर हो चुकी होगी। मैं दीवानावार गाड़ी भगा रहा था। सड़क पे मौजूद हर रुकावट मुझे अपनी मौत का पैगाम लग रही थी। मेरे कानों में अभी तक डैड की वो वहशतनाक बातें गूंज रही थी कि नूर का जिंदा रहना अब हमारे ख़ानदान के लिए ख़तरा बन चुका है। मैंने जिस लड़की को पाने के लिए सारी दुनिया से बेर मोल लिया, जिसकी खातिर मैंने अपने हाथ खून से रंगे, आज उसकी जान के दर पे मेरे अपने सगे बाप और उसकी सियासी मफादात हो गए थे। गाड़ी की रफ्तार 120 से ऊपर थी, लेकिन मेरे अंदर की बेचैनी उससे कहीं ज़्यादा थी। मेरे जहन में बार बार नूर का वो मासूम चेहरा आ रहा था, उसकी वो आखिरी रात की सिसकियाँ, वो अजियतनाक खामोशी और मेरा वो वहशियाना सलूक। मैं खुद को कोस रहा था कि मैंने उसे प्यार देने के बजाय सिर्फ जख्म दिए। जैसे ही मैं फार्म हाउस के बड़े गेट पे पहुंचा, गार्ड्स हैरानी से मेरी तरफ भागे, लेकिन मैं किसी की परवाह किए बगैर गाड़ी से निकला और हॉल की तरफ दौड़ा। फार्म हाउस में एक अजीब खामोशी तारी थी। मैं सीढ़ियाँ फलांगता ऊपर की मंजिल पे पहुंचा जहां नूर का कमरा था। मेरा दिल पसलियों से टकरा रहा था और एक नामालूम सा खौफ मेरे पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले रहा था। मैंने कांपते हाथों से कमरे का दरवाज़ा खोला, लेकिन जो मंजर मेरे सामने था उसने मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। मेरी चीख मेरे हलक में ही घुट के रह गई। कमरे के ऐन वस्त में छत वाले पंखे के साथ नूर का वजूद एक सफ़ेद चादर के सहारे लटक रहा था। वो सफ़ेद जोड़ा जो मैंने उसे अपनी जीत की निशानी के तौर पे पहनाया था, अब उसके कफन की मानद लग रहा था। उसके पाँव हवा में मुअल्लक थे और उसका जिस्म हल्की सी जुम्बिश कर रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन अगले ही लम्हे मेरे अंदर की जनूनी मोहब्बत जाग उठी। मैंने एक जोरदार धाड़ मारी और बेड की तरफ लपका। मैंने बेड पे चढ़ के उसके ऊपर की तरफ उठाया ताकि उसके गले पे बड़ा फंदा ढीला हो सके। उसका जिस्म अभी गर्म था, जिसका मतलब था मैंने उसे आखिर ऐन लम्हे में देखा। मैंने जैसे तैसे उसे चादर से आज़ाद कराया। नूर का बेसुध वजूद मेरे हाथों में आ गिरा। वो सांस नहीं ले पा रही थी। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था, उसकी आंखें आधी खुली थीं, जैसे वो आखिरी बार इस जालिम दुनिया को देख के रुखसत होना चाहती हो। मैंने उसे फर्श पे लिटाया, उसके सीने को जोर जोर से दबाने लगा। नूर, आंखें खोलो नूर, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाऊंगा। प्लीज़ एक बार अपनी आंखें खोलो। मैं धाड़े मार मार के रो रहा था। जब मैंने देखा उसके जिस्म में हल्की सी तड़प पैदा हुई है, तो मैंने उसे फौरन अपनी बाहों में उठाया और नीचे की तरफ भागा। गार्ड्स और मुलाजिम इकट्ठे हो चुके थे, लेकिन मैंने किसी की तरफ नहीं देखा। मैंने उसे गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाया और शहर के सबसे बड़े अस्पताल की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। रास्ते भर में एक हाथ से स्टीयरिंग संभाल रहा था, दूसरे से पीछे मुड़ के उसके हाथ को छूता कि कहीं वो मुझे छोड़ तो नहीं गई। अस्पताल पहुंचते ही मैंने उसे इमरजेंसी में दाखिल कराया। डॉक्टर्स नर्स ने उसे स्ट्रेचर पे डाल के ले गए। मैं वहीं खाली हाथों के साथ कॉरिडोर में ढेर हो गया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि अस्पताल के बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजने लगे। मीडिया के लोग कैमरे लिए अस्पताल के अंदर आ गए। वो शाहनवाज भी वहां मौजूद था, जिसके चेहरे पे गम और गुस्से की लहरें वाज़ेह थीं। पुलिस ने मुझे देखते ही घेर लिया। इंस्पेक्टर ने मेरे हाथों में हथकड़ियाँ लगाईं, तो मैंने कोई मज़ाहमत नहीं की। मेरी नज़र सिर्फ उस कमरे के दरवाजे पे थी जहाँ नूर ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। मैंने इंस्पेक्टर के सामने हाथ जोड़े और मिन्नत की, मुझे सिर्फ एक बार उसे देखने दिया जाए। मुझे उसे कुछ कहना है, फिर आप मुझे जहाँ चाहे ले जाएं। इंस्पेक्टर ने मेरी हालत देख के मुझे इजाज़त दे दी। मैं दो पुलिस वालों के हसार में आईसीयू के अंदर दाखिल हुआ। नूर होश में आ चुकी थी, लेकिन उसके गले पे मौजूद वो गहरा निशान मेरी बर्बरियत की दास्तान सुना रहा था। जैसे ही मैं उसके बेड के करीब पहुंचा, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी नज़रें जब मुझ पे पड़ी, तो वही पुरानी नफरत, वही हकारत उसकी आंखों में दोबारा उभरी। उसने एक लम्हे के लिए भी मुझे हमदर्दी से नहीं देखा, बल्कि उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया, जैसे मेरा वजूद अब भी उसके लिए किसी जहर से कम ना हो। मेरा दिल पाश पाश हो गया। मैंने लरसती आवाज़ में कहा, नूर, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर दी। मैंने तुम्हारे बाबा को तुमसे छीन लिया। मैं इस लायक नहीं कि तुम मुझे माफ़ करो, लेकिन आज मैं तुम्हें वो देने आया हूँ जो तुम शुरू से चाहती थी। मैं तुम्हें खुद से और अपनी इस झूठी मोहब्बत से आज़ाद करता हूँ। मैंने वही कागजात मंगवाए, अपने कामते हाथों से उस पर तलाक के अल्फाज लिख के दस्तखत कर दिए। आज से तुम मेरी क़ैद में नहीं हो, तुम आज़ाद हो नूर। ये कहते हुए मेरे आंसू उस कागज़ पे गिरे। पुलिस मुझे घसीटते हुए बाहर ले आई। अस्पताल के कॉरिडोर में शाहनवाज खड़ा था, जो नूर के पास जाने के लिए बेकरार था। जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, उसने मुझे एक नफरत भरी नज़र से देखा। वो सीधा नूर के कमरे में चला गया। मैं पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। मीडिया के कैमरे मेरी तजलील की तस्वीरें उतार रहे थे। मुझे जेल की एक काल कोठरी में डाल दिया गया।
कुछ ही देर बाद डैड मुझसे मिलने आए, लेकिन उनके चेहरे पे बेटे के लिए कोई तड़प नहीं थी। उन्होंने सलाखों के पीछे खड़े होके मुझसे कहा, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, लेकिन मैंने मीडिया को संभाल लिया है। मैंने बयान दे दिया है कि मेरा तुम्हारी इस हरकत से कोई ताल्लुक नहीं। कानून को अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। अभी इलेक्शन करीब है, इसलिए मैं तुम्हें निकालने की कोशिश नहीं करूंगा, ताकि आवाम को लगे कि मैं एक इंसाफ पसंद लीडर हूँ। जब मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा और शोर थम जाएगा, तब मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा लूंगा। तब तक तुम यहाँ सड़ते रहो। वो चले गए और मैं उस अंधेरी कोठरी में अकेला रह गया। तन्हाई अब मेरा मुकद्दर बन चुकी थी। मैंने सलाखों को पकड़ के बाहर की वीरानी को देखा और सोचा, मैंने कितना बड़ा धोखा खाया था। मैं समझता था कि मैं ताकत, दौलत और जुनून से किसी का दिल जीत सकता हूँ, लेकिन हकीकत ये थी कि मोहब्बत कभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती से हासिल नहीं की जाती। मोहब्बत तो एक ऐसा परिंदा है जो सिर्फ आज़ादी की फ़िज़ा में सांस लेता है। मैंने नूर का जिस्म तो हासिल कर लिया, लेकिन उसकी रूह को हमेशा के लिए खो दिया था। वो आज शाहनवाज के साथ आज़ाद थी और मैं अपनी ही बनाई हुई नफ़रत की दीवारों के पीछे कैद हो चुका था। मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत में सब कुछ जायज़ नहीं होता, बल्कि मोहब्बत तो कुर्बानी और एहतराम का दूसरा नाम है जो मैं कभी समझ नहीं सका। मैं अब इस जेल में रह के सिर्फ उस पछतावे की आग में जल सकता हूँ कि मैंने एक मासूम कली को अपने जुनून की भींट चढ़ा दिया था। वो सलाखें मुझे हर पल ये याद दिलाती रहीं कि ज़बरदस्ती हासिल किया गया निकाह कभी दो दिलों को नहीं जोड़ सकता। वो सिर्फ एक ऐसा बोझ होता है जो बिलाखिर इंसान को खुद ही कुचल देता है। मैंने सब कुछ खो दिया था, नूर को भी, अपनी इज्जत को भी और अपनी रूह को भी। अब मेरे पास सिर्फ यादें थीं और एक ऐसा गुनाह जिसका बोझ मुझे कब्र तक ढूंढना था। मोहब्बत की जीत उसमें नहीं थी कि मैं उसे छीन लेता, बल्कि उसकी जीत इसमें थी कि मैं उसे उसकी खुशी के साथ खुश रहने देता। मगर मैंने तो अपनी अना की खातिर हर मुकद्दस रिश्ते को पामाल कर दिया। अब ये जेल ही मेरा ठिकाना थी और यही मेरी सज़ा।